Ono gdje bi sve zemlje trebale da prepoznaju svoju šansu za razvoj i brži i jači i uspješniji i kompletniji, to je upravo ta regionalna saradnja na koju nas i onako obavezuje veliki broj različitih sporazuma, inicijativa, memoranduma koje bi trebalo i ukoliko se stave u funkciju da doprinesu poboljšanju kvaliteta života građana u svim zemljama regiona. Na prvom mjestu, kada govorimo o edukaciji, posebno mladih ljudi, mislim da je obrazovanje ono što nedostaje svim zemljama regiona. Nedostaje nam obrazovanje u usko specifičnim ekspertizama, odnosno oblastima interesovanja. Ogroman broj nezaposlenih mladih ljudi, visokodiplomaca na biroima rada širom regiona nam potvrđuju ovu činjenicu o kojoj govorim. Mislim da mladi ljudi izabiraju svoje buduće pozive i svoje školovanje ne na osnovu ličnih afiniteta i na osnovu onoga što bi oni zaista željeli da studiraju, da grade svoje karijere, nego na žalost na osnovu ekonomskih mogućnosti gdje podrazumijevamo i visinu školarine, blizinu mjesta studiranja, mjesta stanovanja i tako dalje. Tako da u Crnoj Gori pa i u svim zemljama regiona imamo izuzetno veliki broj diplomiranih pravnika, diplomiranih ekonomista, diplomiranih politikologa, novinara koji godinama pa i decenijama čekaju na prvo zaposlenje. I mislim da je vanformalno obrazovanje nešto što ima svoju budućnost u zemljama regiona i mislim da je to prilika da mladi ljudi saznaju mnogo toga novoga i da su unaprijede svoje znanje i kvalitete kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Mislim da jedna od misija Balkan foruma je treba ići u tom pravcu, sasvim sigurno povezati zemlje regiona, iskoristiti postojeće mehanizme koji su uglavnom za sada samo na papiru i što je najvažnije, mislim i to sam ostavio za kraj kada govorimo o edukaciji, a to je razmjena iskustva, znanja i vještina među mladim ljudima širom regiona. Nažalost, mi danas imamo, evo govorim u Crnoj Gori, primjere da mladi ljudi završe fakultet, da diplomiraju, a da nikada nijesu posjetili neku od susjednih zemalja, da nikada nijesu obišli gradovi u Crnoj Gori, da završavaju uglavnom svoje fakultete na relaciji kuća-fakultet i onda je ta diploma, kako god ona izgledala, koliko god ona vrijedila na tržištu rada, itekako umanjena za onu vrijednost toga živoga, realnog života, te komunikacije sa vršnjacima, jer je mnogo važno, mislim, i za budućnost i za stabilnost cijelog regiona, da mladi ljudi koji su budući donosioci veoma važnih odluka u zemljama u kojima žive i upoznaju različitosti, da ih prihvate kao bogatstvo, da razumiju različite kulture, različite etnicity, različite etničke pripadnosti, vjerske i da to inkorporiraju u svoj neki lični habitus kako bi na najbolji način sutra donosili upravo ove odluke o kojima govorimo, jer nažalost postoji veliki broj ljudi koji završaju fakultete da nikada nijesu bili na Kosovu, u Albaniji, da nikada nijesu čuli albanski jezik, da nikada nijesu putovali u Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku iz različitih razloga, nažalost. Ovome regionu zaista treba novi motor, nova snaga, nova energija, novi mladi ljudi koji žele dobro ne samo državama u kojima žive, nego i državama u regionu, jer mislim da dobri susjedi u regionu jedino mogu biti na taj način dobri susjedi cijeloj Europi i na kraju kao građanin zemlje Crne Gore, kao građanin regiona želim da se osjećam za veoma kratko vrijeme, ukoliko je to moguće, da se osjećam kao građanin Europe, da osjetim te benefite nazovimo ga normalnog života u kome će mladi ljudi, obrazovani mladi ljudi doći do zaposlenja, imati priliku da svoje znanje, iskustvo, obrazovanje izmjere na tržištu rada, da budu prihvaćeni od budućeg poslodavca i da im se omogući da napreduju u svojim karijerama i time doprinose razvoju, ukupnom razvoju ovoga društva, odnosno poboljšanju kvaliteta života i Crne Gore i cijelog regiona. Mislim da zemlje regiona imaju mnogo toga zajedničkog kada govorimo o ovim, ako ništa drugo imaju tu neku zajedničku prošlost, zajednički imenitelj im je i jezik kojima se dobro snalaze i kojima komuniciraju. I mislim da jedinstveni region u smislu dobrih primjera, dobre prakse može da se prepozna upravo u tim nekim
sada se to zovu međunarodnim ili regionalnim sastancima, konferencijama, ljetnim školama, seminarima na kojima ljudi iz iste struke, istog ili sličnog nivoa obrazovanja i godišta mogu da se međusobno upoznaju, da vide i nauče naučene lekcije, da bi recimo, zašto bi ako bi Crna Gora sada prepoznata od strane zemalja regiona kao primjer ili sjajna zvijezda ili šampion u integracijama ili kako i nas sve to zovu kada odem vadi, ali što iz Crne Gore sasvim drugačije vidim, ne bi dio svoga iskustva ili svo svoje iskustvo stavila na raspolaganje zemljama regiona koji tek kreću na taj put. Mislim da je veoma važan, dobar je primjer da je Hrvatska poslije ulaska u NATO savez i u Europsku uniju, također i Albanija, zaista ponudila Crnoj Gori svu ekspertizu, svo znanje, sve prevode koji koštaju na uslugu potpuno gratis, da bi Crna Gora mogla da iskoristi nešto što je primjenjivo za nas u tom procesu integracije u Europsku uniju. Tako isto mislim da Crna Gora je ne samo u obavezi, nego i prijateljski i dobrosusjedski da pomogne ostalim zemljama regiona na tom istom putu, da zemlje Zapadnog Balkana, odnosno zajednica, društvo, moraju da i trebaju i zaslužuju da žive mnogo boljim životom nego što žive danas. Kad sam rekao da su veliki izazovi pred i Crnom Gorom i zemljama regiona, mislim da posebno mjesto u svim tim izazovima, u stvari možda i jedno od 3 prioriteta, je pitanje i problemi održive energije. Mi u regionu još nismo svjesni u kakvim okolnostima mi živimo i radimo, da još uvijek imamo impozantne resurse na raspolaganju, na prvom mjestu mislim na pitku vodu, na drugom mjestu to je električna energija, šume, rudna bogatstva i mislim da nedomaćinski odnos i neozbiljno shvatanje ovoga pitanja ili ovoga problema može u veoma bliskoj budućnosti skupo da nas košta. Mislim da je pitanje održive energije ili opšte održivosti nedovoljno rasvjetljeno ne samo običnim građanima koji su konzumenti dnevne politike, nego i onima koji vode ozbiljne politike država u regionu i mislim da je to pitanje koje se nekako uvijek ostavlja sa strane. Uvijek i nikada nije došlo na mjesto kojemu to pripada, a bojim se da smo takvi ljudi, takav narod ili građani u regionu, da ćemo se tek onda osvijestiti kada budemo počeli da ostajemo bez tih resursa, a što je na dobrom putu. Nažalost, malobrojni su primjeri u Crnoj Gori gdje pogotovo društveno odgovorne kompanije ili državna preduzeća ulažu i vrijeme i novac, investicije u sektor održive energije. Veliki je broj pozitivnih primjera kod domaćinstava, ljudi koji prelaze sa različitih oblika grijanja ili potrošnje električne energije na solarnu ili druge izvore u nadi i želji da na taj način uštede ekonomski budžet sebi i svoje porodice, a ostale društveno odgovorne kompanije to rade više zbog pritiska javnosti nego zbog toga što bi oni sami htjeli da uštede ili da na pozitivan način utiču na kvalitet životne sredine u kojoj oni žive, rade i ostvaruju profit. Mnogo je važno da jedan broj stranih kompanija koje su došle u Crnu Goru sa sobom doniju i tu kulturu korporativne komunikacije, odnosno te društvene odgovornosti, pa onda jedan dio ili mali procenat od zarada koje odnesu iz Crne Gore na taj način ulože u zajednicu izgradnjom ili prečišćača, kao što je slučaj kod pivare, kao što je filteri na dimnjacima željezare Boris Hidrić u Nikšiću, tako ima takvih primjera dosta. Mislim da je opšte poznato da Crna Gora, ali zaista ima sve prirodne uslove za jedan super razvoj turizma i jednu industrijsku, odnosno privrednu granu koja bi mogla da bude i jedina uz poljoprivredu i dovoljna da cijelo crnogorsko društvo od 650.000 građana živi sasvim solidno. Crna Gora, nepotrebno je opisivati da ima i dugu i lijepu obalu, da ima lijepe prirodne i lijepe visoke planine, da ima zdrav vazduh, da ima toliki broj jezera, rijeka, da ima infrastrukturu koja povezuje sat vremena u toku jednog dana da možete plivati u toplom moru i skijati se na jednoj od padina Durmitora, ali ono što nedostaje upravo
ljudi, odnosno jasne strategije, jasne vizije koje ti ljudi, stručnjaci koji žele dobro ovoj državi trebaju da donesu, usvoje i da ih poštuju. Sve zemlje regiona bi trebalo da donesu zajedničku strategiju razvoja turizma. Sve naše zemlje u regionu imaju svoje specifičnosti, svoje prirodne ljepote, svoje ljude, svoje potencijale. Ne znam, Srbija ima, osim ovih postojećih, ima i zaista vrijedne i daleko poznate čuvene banje i banjska lečilišta. Bosna i Hercegovina također sa planinskim turizmom, fenomenalnim prirodnim ljepotama. Hrvatska i obala i kopno, Makedonija, prelijepe prirode i tako dalje. I mislim da bi možda bilo dobro u budućnosti iskoristiti postojeće inicijative za razvoj zemalja regiona, donijeti možda i zajedničku strategiju razvoja i napredovanja turizma. Smatram da je važno naglasiti da region ovakav kakav jeste ipak ima sada i članice Evropske unije, imamo članice NATO saveza, računajući Crnu Goru kao najnoviju članicu NATO saveza, imamo zemlje regiona koje su zaista iskreno opredjeljene evropskom i evroatlantskom putu, a što za mene znači prihvatanje nekakvih zapadnih vrijednosti, prihvatanje nekakvih modernih načina života, prihvatanje na kraju krajeva demokratije i vladavine prava, nešto što je zaista smetnja u ubrzanom razvoju zemalja regiona, a nešto što će put u evropske i evroatlantske strukture itekako unaprijediti institucije zemalja regiona, itekako će utjecati na poštovanje zakona, itekako će utjecati na oblast vladavine prava i sve će to donijeti do napretka država u regionu, a samim tim i tog regiona. Mislim da na kraju da je zaista budućnost u mladim ljudima, željni boljega života i mislim da će ti mladi ljudi imati snage, vremena, energije i dovoljno hrabrosti da to i realizuju do kraja.